kaisa nangkuk mani kok salainai ni mia bodi boro kisa saka akok nono akon tini norok hai na hai Facebook live ni bisingte koklam kisa salainai ni wansuk mani khaklayo kaitor ni hamari bai jotono kaham kurung tong khna hinai to faidi hai na hai fung kaham taibisa jotono faidi chung cheng lai finai kok hingke miani salo Supreme Court মাননীয় দেশনি সর্বোচ্চ আইন সুপ্রিম কোর্ট যে টিপ্রাসানি ফেবারও বিসি ইলেকশন কন্ডাক্ট খাইনানি বাগৈ যে মিয়াবো রায় রিমানি আবো বেলাই চিনি বাগৈ অ্যাচিভমেন্ট কতর একমাত্র আবো পসিবল অংখা চিনি মায়া গনাং bubagram saitok mani bisingti chini maya ganang bubagra mohai khlaino chini bagui sal hor chaya no yaklai samong khlaito chung abo jotono saimano tara good morning aw santi block president da santi phungka amnano to kokai mose takuro bukuro chung kaisa democracy country eba ke chini bharat hakotor kaisa গণতান্ত্রিক kaisa desh I hawo joto dofa ni baguino ubangma dal bidal dofa tongmani bere joto dofa ni baguino system bebangno thansa অধিকার নিনিবো মানথাই আনিবো মানথাই যতনি বাগিনো ফান্ডামেন্টাল রাইটস ni kaisa law tongmani কিন্তু chini tipra hasteo bo law ebake law and order by chuno পরিচালনা khlai chung mawan sukthai khlai nai democracy country wo party khlainani aboni ni odhikar nong kachak khlainai kormo khlainai kufur de khlainai mereng party de khlainai aboni ni odhikar fiaba chung wan sukte khlaio bo party khlaioi ani kahamungnai bo party khlaioi ani chaya ungnai abono chung ব্যক্তিগত বিবেচনা khlainani nam tini tamon bago koksa যে হাও যে গণতান্ত্রিক দেশ নি কাইসা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি হাসতে চিকনসা কাইসা হাসতেও চুং গণতন্ত্র বিশ্বাস সংবিধান বিশ্বাস ফিয়াবা চুনব সংবিধান আওতায় রুলস খ্লাই আবল চুং পয়লা ফাসগল মাবান সুথাই চুং যতন সাইবানো গ্রাম পঞ্চায়েত village level abong khable chini second parliament ne chungbono panchayat na sung wan suklai tamon ke panchayat ba village level o je borong chung represent snamo aboro kubangma jani ja parani jungjal bial notui borok panchayat no kaisa sangsad ni bisingtui state government through nini block development officer through DM ni yakti state government ni thaniwo demand ebake dabi salayo abono tuino ei state government central government ni thaniwo chini yearly ba chini annual budget pass khalayo sei motabek no central government chuno annually budget kaisa tentative dibo কিন্তু তাবো এই যে গণতন্ত্র দেশ chini chikonsa tipra hastebo chini hawo chung tini cha jaglia tamoni bagui kobangma party phayo
সংবিধাननि कक्साव जोंना आइन कारण फुरुंगो किंतु बथाई थाइमानि चिनि तिप्रासानिफ्राय मुं साकरि दिनै যদিও বর্তমানে রাজ্য সরকার বর্তমান রাজ্য সরকার যদি तिप्रासा एरिया एबा कि तिप्रासा रंनि बागै एन्टायार टिटि एडिसि नि बागै जदि हामक्राय नायनो दंगाके सालब्रुम ब्रगनि बहुतै जे स्लोगान भाषण रिमानि लेक्चार रिमानि आबो जदि बायथां फां फां खालाय बरक चिनि बागै गाहाम नायो होनगाके चिनि 10 বছর उमै थांखा एडिसि विलेज काउन्सिल निर्वाचन खालायजाके खलाइलिया तामनि बागै हिंकै ब्रगनि इंटरेस्ट कैसा ओनली फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट नि बागै ब्रग बीसी लेवल इलेक्शन खलाइलिया 2021 महाराजानि नेतृत्वे तिप्रामथा एडिसि हापांगो फाइका ब्रग साइमानखा जे ताबुक एडिसिबो तिप्रामथानि पावर पारा पारा रोगो तिप्रामथा सारा तिप्रासाराव ताइकेबनो सिया बुआ ग्रानाव सारा ताइकेबनो विश्वास खलाया तो ताबो ए विलेज काउन्सिल निर्वाचन जदि खलायका हिंगे बरक हारिनाय आबन किरि जग बरक एडिसि विलेज काउन्सिल निर्वाचन खलायलिया किन्तु ताबो तामनि बागो अकक्सा मारो फारो ताकरो बुकुरो वानसुकताय खलायो चिनि थानिबो निनि अधिकार निनि जे फान्डामेन्टाल राइट्स दंमानि এই অধিকার नि बिसिंतुइ संविधान नि बिसिंतुइ जों साननानै सुदाचिनि अधिकार नचुनुरिलिया कारण विलेज काउन्सिल निर्वाचन खालायजायगोन बागै दिनै एडिसिबो खक्सा रां रहरजागिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थानितुइ बखाक्तुइ फिनान्स कमिशननि रां हिन्दी नीति आयोगनि रां हिन्दी गोबां डेभलपमेन्ट इश्यूसनि रां दिनै चिनि एडिसिबो सकपाया एवं रिजाकिया इंके ताबो विलेज काउन्सिल निर्वाचन तामन बागै इम्पोर्टेंट जों जतनो सिखा विलेज काउन्सिल इलेक्शन खलायासा जों निजे बुकुक बायथां ग्रास लेभेलो एबा के विलेज लेभेलो जों चिनि नांगमानिनो जों साननानि अधिकार चिनि जागा करिखा चिनि जागा करिखा मने बागै जों 10 বছর जे एडभान्स उंना दंमानि এই 10 বছরত जों विगत 10 বছর जे जों डेभलप उंना दंमानि आबनि हयते जों दिनै हात सारा उंखा कमाय थांखा चिनि मानथाय तो आबनि दाय साबना नायताबो चिनि अधिकार जे माननानि दंमानि चिनि एरिया एलाका जे डेभलपमेन्ट उंना दंमानि चिनि एलाकाव जे रां पैसा फायना दंमानि डेभलपमेन्टनि सार्थे दिनै आबनि 10 বছর नि हामक्राय जदि कमाय थाङो गागाय जों बुसु कुमाखा आवान सुकनानि चिनि थानि बेलाय गतु क्लाइवान सुथाय कलायो दिनै ए पार्टी प्रेजेंट स्टेट गभर्नमेंट जे चालक दंनाय त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट जे चालकै दंनाय जे पार्टी कायसा भारतीय जनता पार्टी बिगेस्ट पार्टी लार्जेस्ट पार्टी सालब्रुम रंग स्लोगान एकमात्र तिप्रासारावनो सम्मान रिनाय এই যে বিজেপি पार्टी जोंबरनो सुंनान नांनाय 10 বছর तिप्रासानि जे मानथाय डेभलपमेन्ट उंनानि दंमानि आई जे तिप्रासारावनि अधिकारनो हरन खलायै नं तनिमानि तिप्रासानि अधिकारनो जे नं दामा चापारि दंमानि आबो देंखाना बीजेपी गभर्नमेंट तिप्रासारावनो बृहत सर्वप्रथम जे सम्मान रिमानि जदि तिप्रासाना आत्मसम्मान रिव हंगाखाय प्रेजेंट गभर्नमेंट बीजेपी सरकार तिप्रानो परिचालन खालायनाय दिनै तिप्रासानि अधिकारनो रेखामु साननानि लामा रेखामु बीसी इलेक्शन रेखामु
tini mungsabung khalaya tiprasane self je respect rikha chung hinai samani bahai ke rikha কিন্তু এই জংজালি ইয়াক কাংনানি বাগৈ জং 2024-25 ni financial year obo jong same po ti salaika 2021 ni simito ti sawoina phaika abon sikangbo NGO ni bumungoi bubagrani tudul mochong samung khai phaika কিন্তু তাবো জং থানায় রাজ্যপাল মাননীয় রাজ্যপালনি থানি চং চিঠি সুইকা যিনি এডিসি হাপাংনি বিসিংতৈ মুংসা রেসপন্স মানদিয়া গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা স্টেট বিনি থানিবো চং টিটি এডিসি হাপাংনি বখাতৈ চং লেটার রহকা টিটি এডিসি नि ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খাইনানি উংথং Election Commissioner of Tripura State bini thanibo chung letter rohoka dakti Tripura Sarok ni unnotoni sathe Tripura Sarok ni area ADC area TTC ADC area development ni sathe village council election ongnani ongthong emona ki bubagra baithang rajyapal ni हाबानकनि फातारो आसुगैखा जों पाल थांलाय डेपुटेशन रिलायखा एडीसी विलेज काउंसिल इलेक्शन नि बागै ताइ गोबांमा टिप्रासानि जंजालनि इश्यूज नतुइ मुंसा रेसपन्स रिलिया हाई कोर्ट पाइथागो जों त्रिपुरा स्टेट नि हाई कोर्ट जों केस फाइल खालायखा तांगै बिना कारणे এই যে विलेज काउंसिल इलेक्शन खालायजाकिया उं abono dakti cherei nainani ungthong tai government of Tripura State election commissioner of Tripura State no dakinani ungthong hine kintu ei je Tripura State na high court bo chini phaichungo nyajyo bichar rimani clear rimani clarification rimani chung no clear moni bagai chung halia khayabui chung sak soyei Kobuino poito khlai chini logi kobui tong hinai chini bubagra mayagrang bubagra supreme court thangoi case fight khlaika je TTA ADC village council taufana conduct khlaisa yakho abonotui kubangma thongkurung bodol CPM Congress BJP kubangma kokti salaika kok salaika chuno অপমান খালাইকা chuno মুনইকা chuno থাত্রা খালাইকা কিন্তু এই যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন ইলেকশন খাইনানি নাই মংসা খরকসা পার্টি খরাংটি সালিয়া না সিপিএম আন্দোলন খালাইকা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন বাগৈ না কংগ্রেস আন্দোলন খালাইকা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন বাগৈ না এই বিজেপি বিনি মুসুং জাকমান্য ফুনুকা যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইনানি কেবো খালাইয়া উল্টা বুবাগ্রা নেতৃত্বে ত্রিপুরা সারক এই অবনতি কক সালাইমানি সমালোচনা খাইমানি কোর্ট কেস খাইমানি কাকে বরক আবনো মুনইকা চুন থাত্রা খালাইকা বেঙ্গাইকা বিভিন্ন রকমের চুন হেনস্থা খালাইকা কিন্তু তিনি কবইনি জয়ংখা মিয়ানি সালক কারণ সত্যমেব জয়তে হিমানি আব কবি বুবাগ্রা नि नेतृत्वे बुबाग्रा जे काहाम कबैनि बिसिंति दिनै सुप्रीम कोर्टआव थाङै এই स्टेट गभर्नमेंट नि एगेन्स्टआव जे केस फाइल खालामनानै मियाबो जों आबो जिनि पक्ष उङै माननीय सुप्रीम कोर्ट जुनो राय रिखा ताबो फाइदे डेमोक्रेसी कान्ट्री नं आंहायनाय सापिरो नं तामो पार्टी खालायनाय आबो निनी व्यक्तिगत व्यापार कच्चा कर्म कुफुर कखरांग मेरेंग खालायनाय आबो निनी व्यापार फियाबा ताबो जिनि थाने वान सुक्ताय कलायो मारो फारो
যে রাজ্য সরকার পরিচালনা খাইনাই বরক যে পলিটিক্যাল স্টেজও থাঙ্গই বরক কতর কতর বাসন রিও টিপ্রাসানি বাগৈ চং অমুক খালাইকা হাই খালাইকা অবাহাই খালাইকা তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী অসাপ্তাবনো কাইসা মঞ্চ বসাবই সাও এই টিপ্রামথা রাজানি দল নাকি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খালাইনানি বরং সুযোগ রিয়া চুনো সময় রিয়া বরং কারণে সে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন নঙ্গিয়া হিংসাও তিনি যদি টিপ্রামথা পার্টি তিনি যদি টিপ্রামথানি কর্মীরক যদি ভিলেজ কাউন্সিলনি বাগৈ সুযোগ রিয়া হাঙ্গাগায় তিনি সুপ্রিম কোর্ট কেস নানি প্রশ্নই উঠে না দরকার করি যেই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন যে খরচা এক্স এমপি মিয়ানি সিগাং দিন সাও যেন এই টিপ্রামথা রাজা তংসা কোনো দিন ট্রাইবেলনি ডেভেলপমেন্ট খাইমিয়া চুংবরন প্রশ্ন খাইনাক নাঙ্গাই মারো ফারো তাকরো বুকুরো যদিও চুং যদি ট্রাইবেল রগনি হামগ্রাই কাশো হুংখে नंगले तामो विलेज काउंसिल निर्वाचन खाई पब्लिक नि विलेज लेवल पब्लिक रंगनि खरांनो नों मुथुबै तनिबा चुंबरनो संना नांनो ताबो टीटी एडीसी हापांगनि जे इलेक्शन अबो बाक्सा विलेज काउंसिल इलेक्शन बो उनाय ताबो फाइनाय मामा पार्टी फाइनाय विशेष लाई बीजेपी पार्टी कैसे जुमला पार्टी बरक फाइनाय बरं थानी कारण के बरं थानी आत्मसम्मान तामुन बरक सिया बरं सेल्फ रेस्पेक्ट करी ए बीजेपी पार्टी ओ जारा तंगनाय लीडरशिप रखनी बरं थानी जो सेल्फ रेस्पेक्ट तंग हुकाकाय बरक तिनी एत्तो गफ घंटार पर घंटा 24 घंटा नि 24 घंटा बरक गप साइमानो बरक गप सारा कोन करे तिनी फाइनाय ताबो क्षमता करे विलेज काउंसिल इलेक्शन खालायनानि आबार नाकि टिप्रासारंग बान्दिवै ए मुख्यमंत्री सावजे टिप्रामथानि कारणायसे जों विलेज काउंसिल निर्वाचन खालायबाय आबार साननायसे जों खालायदि नै आबार उल्टा सावै दङ आबार किसिसा टिप्रासारक बो बयनि बुसाकक सामानि नखाय कबुय तामो एरें तामो चेरय नाइया आबनो फट खलाय एक्सेप्ट खलाय तिनी फाइनाय पारा पारा कासानाय बोद्रिदि जितिरेदि बीजेपी नो चुनो जितिरेदि नै गोबां बुथ सानफैनाय ताबो ना बुथ साननानि निनि अधिकार जत पार्टीनि अधिकार किंतु नुं जे ताबुक जे एडीसी एरिया वो थांगोय बुथ साननाय नुं बुथ सांनानि सुजुग बाहायके मानखा बरनि मानखा तिनी बुबाग्रा नेतृत्वे विलेज काउंसिल इलेक्शन नि बागै सुप्रीम कोर्ट केस रिवै जदि राय माया हंके तिनी विलेज काउंसिल निर्वाचन खालायग्ला खामुं नर बाहायके बुथ सानकामुं तामनि कारणे बुथ सानकामुं ताबो गोबाङा प्रतिश्रुति दिनाय कताल कताल खालायो बर कग रिनाय दीर्घ 10 बছর लामा काहामबाय हाकचालजाक टिप्रासारक दीर्घ 10 बছর नंगनानि तुई काहामबाय हाकचालजाक टिप्रासारक दीर्घ 10 बছর चराय बुसारक स्कुल काहामबाय हाकचालजाक आबार এই বিজেপি জনজাতির মোর্চানি নেতারা সাউজে টিপ্রাসানো যত্ন হয় সর্বসর্বা সম্মান রেখা এই বিজেপি সরকার आंहायनो हाय साव এই জনজাতি মোর্চা খাইনার অনে আত্মসম্মান তামনহীন সামাজিক সম্মান তামনহীন বরক সাইমিয়া
borong thani সম্মান hinai kori hizzat kori borong ni jodi bong thani self respect tongga kai atto সম্মান jodi tongga kai tin ti prasanar gop sagla kham ti prasani bagai kaham khlaine ne wansuk kham যে মুখ্যমন্ত্রী এডিসি দখল খাইনাই হিসাও যে মুখ্যমন্ত্রী নিনি কপরক আং কাথাং দংসা রোমান স্ক্রিপ্টে শুনানি রেগলা খিনেসাও যে মুখ্যমন্ত্রী কক বাই সামানি লগি লগি এডিসি দখল খাইনাই হিমান লগি লগি তিনি বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত পরিণত যে মুখ্যমন্ত্রী উস্কানি রিওই আমরা বাঙালিনো তিনি কাঞ্চনপুর নগর পঞ্চায়েত খাইনানি বাগে চেষ্টা খাইতো যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি এডিসিনো বিলুপ্ত খাইয়ে তি প্রাসানে অস্তিত্ব ন তিনি সুবাইদানি কুমারিনানি বাগে তিনি চেষ্টা খাইতো এই মুখ্যমন্ত্রী এই বিজেপি পার্টিনো সাপোর্ট খাইয়ে চিন্তি প্রাসানি গোবাংমা লিডারও জনজাতি মোর্চানি লিডারও তিনি বিজেপি নি বারাতাই কেবো কাহাম করে নাই বহক থাইচানি বাগে বরং থানতাই জাতি দফানি ভগবান সুখ মুং করিখা বরং থানি তাই আত্মসম্মান করিখা বরং থানি তাই সামাজিক তাই স্বাভাবিক জীবন ত্রিপ্রাসানি ভগবান সুখ মুখ করিখা তো কাজেই মারক ফারক চৌয়ান সুখনানি নাংনাই তিনি বরং থানি এই জনজাতি মোর্চানি লিডারংনি থানিব সামাজিক জীবন ত্রিপ্রাসানি স্বাভাবিক জীবননি ভগবান সুমন তঙ্গাকাই তিনি বরংনি থানিব ত্রিপ্রাসানি আত্মসম্মানী ভগবান সুমন তঙ্গাকাই এই জনজাতি মোর্চা লিডারশিপ দংনি থানিব তিনি এবাহাই মুখ্যমন্ত্রী খরকসা সংবিধানি চিয়ারা আচুগৈ যে পুরগো চিরিগো এডিসি দখল খাইনাই হিনমানি সাথে সাথে তিনি বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নামইতলাম আপ্রো বরক তিনি বয়কট খাইকাম তিনি সাকামং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জি চংনংবাই রাজনৈতিক খাইও থানসা কিন্তু চিনি অধিকার চিনি হা চিনি পরিবার চিনি ত্রিপ্রাসানি ভবিষ্যৎ নচুং তিনি বিসর্জন দিবই নিনি পার্টি চুং খাইমে আহিপান থাইসা ফান সাকাম সারা গিয়া তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী স্লোগান দিব এডিসি দখল খাইনাই হিনাই আপ্রো চিনি ত্রিপ্রাসানি জনজাতি মোর্চানি নেতারও ইয়াফা খরবে মশালাই ডিজে তামই মশালাই ওয়ানামানি সিংসা বেলাই ওয়ানামানি সিংসা মারক ফারক চৌয়ান সুকনানি নাংখা তিনি এই বুবাগ্রা চিনি বাগৈ থুইয়াওই চাইয়াওই তামুক লাইতো বুবাগ্রা চিনি বাগৈ তামুক লাইনানি মুচুং जों আবনো মইতো লাইনানি দরকার তাবো এডিসি ইলেকশন বাই বাক্সা হাইন হাই মাসাও এডিসি ইলেকশন বাই বাক্সা ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খাইদিনে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ইলেকশন কমিশনার অফ ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা স্টেট তিনি চিঠি সুইনাই আফ্রগো এই জনজাতি মোর্চানি বড় থাঙ্গই নক নক কাসাওই নন লোন রিনাই নন ওয়াগ রিনাই নন পোন রিনাই নন নগ রিনাই নন রেশন কার্ড রিনাই হিনাই কক রিভিউ নাই যেই বড় ত্রিপ্রাসা হিনিয়া অম ত্রিপুরা মথা খালাयो म সিপিএম খালাयो म কংগ্রেস খালাयो হিনাই নিনি অধিকার ন সেগৈতন মানে এই লিডার জব কার্ড সামুং খাইনানি রিয়া রেশন কার্ড কতাল ফ্যামিলি সেপারেট রংনো রেশন কার্ড রিনানি রিয়া হে यागलाई सुगै पाराव कैसे वाटर सप्लाई उंगमानिसे टिप्रा मथा खाइनानि नगो सप्लाई पॉइंट करी এই নেতারং নাগি তাবু থাইসা থাঙ্গই নন রিনাই নন চাকরি রিনাই নগ রিনাই নেই তিনি নিন থানিব থাঙ্গো বুট সানপিনাই ময়তো নারুতি পগৈতা থানি মারো ফারো টাকরো বুকরো আং অবশ্য নং থানি কব এর মধ্যেও যদি ওয়ানসুক গিয়া হাঙ্গাকাই যদি ওয়ানসুক মানে ফাইয়া হাঙ্গাকাই তিনি বরং বুদ্রিবি কোপলাই খালাই এই তিতি এডিসি বরং গোনাং তিনি বরং স্বর্গও দ্রকুমার রিয়াং বরং গোনাং সামাচরণ ত্রিপুরা বরং গোনাং নগেন্দ্র জমাতিয়া সং নেতৃত্বে বরং আত্ম বরং ব্যক্তিগত জীবন বিসর্জন খালাই বরং ভবিষ্যৎ বরং ইয়াকারই
atto satno yakar tini ADC namani ADC no yakai rohdi budi yago sobai ki bidung ADC jadi wansuk yang kakai taitamu sanai osone bara phang khlai norbai tai salainani moto ক্ষমতা kari karon naidi bosuk wana mani singsa খরকসা সংবিধানের চেয়ারা আজুগৈ মুখ্যমন্ত্রী যে বড় এডিসি দখল খাইনাই হিনেই চিরিকমানি লগে লগি তিনি বিশ্রামগঞ্জ হাই জাগানো তিনি নহর পঞ্চায়েত স্নাবিত লাঙ্গা তিনি আমরা বাঙালিনো দাগি হই ষষ্ঠী সমিতিনি জায়গা মহারানী বরং কলোনি রিমানি জায়গা চুক্তির মাধ্যমে এই জায়গানো তিনি কাঞ্চনপুর্ণ তিনি নগর পঞ্চায়েত সামনানি বাগৈ তিনি আন্দোলন খাইরো এই মুখ্যমন্ত্রী খানাবরি নাই আরব ওই যে এডিসি দখল খাইনাই মান্য খানাবই চিনি জনজাতি মোর্চানি নেতারক লিডারক ডিজে তামই মোসালাই অশ্বনি বারা তাই তামনক নাই তঙ্ক তবু ফানো ময়তো কুরই যে এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খাইকাই টিপ্রা সারক এটলিস্ট বরকনি পারানি জংজালে কক সানানি সুযোগ কাইসালাই মাননাই এমন বাগে এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খাইনা নাंनाय ने तोफान सारा गया কিন্তু তাবুক ফাইনাই তাবুক গাকে বুথ सान फाइनाय তাবুক मारो फारा आंताय ककबां सालिया साबो बरंनो बुद्रिनानि मुसुम बिबिचना क्लाय रिदि एडिसिनो कुमारिदि टिप्रासानि भविष्यतनो लुप्त क्लाय खिबिदि যদি আবুজরা ওয়ানসুকনানি রুমিয়া গাকাই তিনি সাউবলে জনজাতি মোর্চানি গংমা নেতা মন্ত্রী রক বরক তাতাল সানাইনি ন মংসা জাতি মাতং জাকিয়া মংসা জাতি মাতং ইয়া বরক आं साकाबले बरंनि सेल्फ रेसपेक्ट कुरिखा बरंनि आत्म समाज आत्म बरंनि सम्मान हिनै कुरिखा बरंनि सामाजिक जीवन बरंनि जे सम्मान तामनिहिन बरं वान सुक्लिया ताई तिप्रासानि सम्मान तामनिहिन वान सुक्लिया तिप्रासा बुजाक दि केबन बसा बथाजाक दि बरं गप सावैसे आबनो मिलिग्रिना नायनाय तबु फानो बिनि न्याय्य বিচারিদি জাস্টিস দি নাই বড় সারাগলা দরকার নাংখাই এই মুখ্যমন্ত্রী যেসব গপ সাবো বড় আবনে দিজে তামাই মশানাই আবন দিজে তামাই মশানাই বড় তিনি এডিসিও ৬,০০০ কোটি টাকানি বেশি রহকানে এই মুখ্যমন্ত্রী সহ গে সংদিতা মুখ্যমন্ত্রী ন বফরো রহরকা বাহাইকে রহরকা চুন আপডেট ফোনক দি নেই সারিতা সানিয়া বিনে ককবাই এডিসিও ফাইট টিপ্রাসান ন বিভ্রান্ত খাইনানি বাগৈ ককসে সানাই টিপ্রাসারানো সে সলিনানি কক সানাই বনসে চোবানাই तोफानो बरकनो এই মুখ্যমন্ত্রী ন বড় প্রশ্ন ফ্লাই রাখলা এই মুখ্যমন্ত্রী তিনি যে রাং রহর কাইন সামানি যতবার সাবো বিনি হিসাব যে মিল গুরই ওয়ানসুক্তি তার রগো ওয়ানসুনা রুংদিতা তাবুক তো এআই नि যুগ বরক বজাগা দं তামো ওয়ানসুক বড় ও জায়গা ফাইদিতা थिंकिंग चेंज खालायदि माने बागै हायना हाय खुलुमका तिप्रा सारक रांसाक तिप्रा हानि तिप्रा सारक न वान सुकदि कारण चिनि फ्यूचर आसक इजिया चिनि सिकुर उंनानै नांनाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै मुक्याबो मंसा खालाय मांगला
दिनै आं हायनो हाय मासाव बिश्राम गन्जने कक सानै सालथाम आन्दोलन खालायखा हे सानै सालथाम आन्दोलन खालायखा बिश्राम गन्जनि बागै दिनै नटिफिकेशन रिखानो रिखा दिनै आबोनि बागैबो आन्दोलन खालायै बननो किरिया निने आन्दोलन किरिया कारण पावार प्रशासन बिनि थानियो दिनै आबोनि बागैबो बबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खायनानि बागै दिनै रेडी कारण आबो त्रिपुरासानि हा त्रिपुरा राज्य चिनि हा ठीक আছে जों অটোনমি মানখা টিটিএডিসি মানখা কিন্তু এই টিটিএডিসি সুদাनु সেকাই বাহিংনাইবা এই টিটিএডিসি দখল খাইনাই অবন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এডিসি সুবাই রিনাই মানিন খানাवैनो दिजे तामै मसाखै बाहिंनाइबा बाहायउंनाय मारक फारक असुनंथों दिनैनि सालो काइट जतन हामारि खलायदों काइटनि हामारि सालंथों जतनि नक नखंग गोबांमा जुंजाल गोबांमा बियाल रबिया दिबाय खलायजाखुं खाना बरकनो काइटर हामारि खलायदों ताइ जतन बिपद आपनि यागनि कातिरुइ हामारि खलायदों थों हिनै जतनि बागै सरिमुं याफारि अरनम थाका जतन खलक